raha tiana androso ny commune expérience efa hitako teo zany de mangarahara aloha mangarahara mpitatahana mangarahara raha-baovao de ao koa le fandraisana anjaran'ny vahoaka tsy akanavaka na mpifaninana politika na tsy mpaninana politika zay fantatra fa hoe olona tokony hitondra hevitra tsara ampaharitrona an'le commune de atsona amina fivoriana ilana an'izany. Le budget participatif a été appliqué pour la première fois en Amérique latine en réponse à l'insatisfaction de la population des services fournis par l'administration communale en 1989. Une douzaine de pays d'Afrique appliquent actuellement ce système du budget participatif. À Madagascar, c'est la commune d'Ambalavo dans la région d'Analamang qui a inauguré l'application du budget participatif. La volonté des autorités communales de satisfaire l'attente de la population en matière fiscale les a poussés à décider que désormais, la commune et la population décideront ensemble de l'utilisation des impôts payés. Là, nous ben'ny tanàna teto amin'ny commune Ambalavao nanomboka ny 7 décembre 2007. Efa hitako ny fahatsarany tamin'le fotoana teo aloha satria sy fokotany tamin'izany mpandray anjara mihitsy amin'ny fanaovana budget participatif de lany somatsara ho ben'ny tanàna moa ny tena de nisafidy mihitsy hoe alao tohizana ihany ny fomba ny teo aloha satria tsara le izy. Théoriquement, le processus budgétaire participatif dispose de plus d'étapes par rapport à l'élaboration d'un budget classique. Il appartient à chaque commune d'adapter son application en fonction des réalités locales. Ce qui importe, c'est le fait que l'élaboration du budget soit participatif. Mila zany aloha raha tompona andraikitra amin'ny commune ndreo resy lahatra am'le hoe anatanteraka an'le teti-bola hifarombonana ka tsy maintsy misy zany aloha fampiofanana an-jareo hoe inona daholo ny dingana rana, inona ny mahasamihafa anazy amin'ny teti-bola mahazatra, inona ny tombony ho azo sy ny mety fahasahiranana miandry an-jareo zany. Tamin'ity zany zay sy ny taona manaraka eo dia nanapaka ireo mpanolontsaina fa ny teti-bola anaovana iarana amin'ny daholobe zany dia ny vola azo amin'ny resaka etratrano sy etratany dia raha misy ihany koa moa zany fanampiana amin'ny vola tonga fanampiana amin'ny commune dia nanapaka ihany koa fa dia hoe ny akolafikery no manapaka an'izay ampiasana an'ilay vola reny vola tonga tsy ampoizina reny. Nous assistons actuellement au débat sur l'utilisation des recettes de la commune pour l'année 2008, c'est-à-dire décider de l'utilisation des recettes obtenues des impôts sur les terrains et les propriétés bâties en 2007 et les reliquats des recettes antérieures à 2005 et 2006, s'élevant à 1 522 830 ariars, en plus des recettes escomptées en 2009. L'ensemble des forces vives de la commune ont participé à la réunion. Sy fokotany fokotany ambony andrefa. Lehibe fikambana tafaray Ambalavao. Sy fokotany anosy be. Pasteur amin'ny fiangonana Pentekôtista amin'ny Tambatra. Présidente Frama Moratsiaso. Solitaire Tanora mpianatry ny lycée. Carte mobile Moratsiaso. Mpandraraha Ambalavao. Présidente Cosé CSPD Ambalavao. Olon-tsotra avy any amin'ny fokotany Ambotsilaizina. Efa manana vinavina ihany izay nefany tsy izay le izy fa de aleo ho apetraka amintsika rehetra ny sosikevitra sy ny anatanterahana anazy. Tsara angamba ndray ny eritreritra hoe zavatra tokana nefany m'intéressé an'le ao amin'le toerana anankiray no ampiasana sy anaovana ny fitambaram-bola zay hita voavory io. Dradradradraina amin'ny radio sy amin'ny télé fa averina any amin'ny vahoaka anaovana asa soa sy hitan'ny masony ny vola amin'ny hetra io fantatry ny olona zay ary zay no andrasan'ny olona mba ahafahana mampitovy torosy ifampanotsona le fokotany tsirairay avy raha zarena 10 io dia manome 220 sy 500 sy arivo sy raha hetsy ariary isaky ny fokotany. Tokony ho tsinjaraina hoe isy apahany zany izay hoentina anatsarana eny fa na dia hoe rideau sy lamba-databatra fotsiny ihany aza ho an'ny commune dia ny ambon'izay zaraina mitovy ho an'ny fokotany 5 ambin'ny folo. Après les débats,
Les participants à la réunion ont convenu que l'argent des impôts sera utilisé et restitué au Fouktan. Puis, les discussions se sont poursuivies. Est-ce qu'il faut donner le même montant à chaque Fouktan ou rendre un montant équivalent à leur contribution ou ne plus donner aux Fouktan qui ont déjà reçu de l'argent auparavant? Allo iverina ho nenay ao anay ihany zany fa ho an'ny hafa aloha an'ny hafa ihany zany dia zay manao an'izay zavatra mamety ny anay ihany zany zay mampirisika ny olona any aminay andohetra mba hisy zavatra metimety kokoa zany. Mety efa naloha be dia be ane zay zany taloha matoa kelikely sisa voalohanay zao ka alao izara mitovy ihany le izy. Ohatranay zany zao naloha zay roa hetsy latsaka kely kanefa ny raha zaraina indray le vola lasa kely ny volanay voaray dia lasa pirisika anay zany zay hoe tsy andotsondray zany aloha zay satria volalohanay lasa mifoky tany hafa. Ka le resakitsika le hoe zay tsy nahazo any ihany na tsy nahazo zavatra tapakitsika eto zany dia tombontsoa ho an'le commune fa tsy hoe tombontsoa ho an'le fokontany fa zay mahatonga an'le participatif na le hoe faharombonana hoe ny hevitritsika rehetrarehetra no akambana zay ny atao hoe démocratie. Ny atao hoe démocratie dia hoe arahana ny hevitry ny maro anisa fa zany tsy manambany ny hevitry ny vitsy anisa. Les participants à la réunion ont donc convenu que l'argent des impôts sera utilisé et restitué au Fouktan. Ahoana ny fomba ampiasana an'le averina? Ny ara ny hevitro dia mamory fokon'olona ny chef de Fokontany dia manontany azy hoe inona no ampiasantsika ny vola io inona no ataontsika atao amin'ny Fokontany. Tena kely io na be dia hitanay zany ny ampiasana azy amin'ny alalan'ny hevitry ny fokon'olona. Dia rehefa manapaka izy zany dia tokony misy fanapahan-kevitry ny mpanolontsaina communal mihitsy iny. Concernant les recettes de la commune en 2009, l'exécutif les a réparties comme suit. Les impôts fonciers et propriétés bâties sont estimés à 20 millions arrière si on les recouvre à 100%. La moitié de cette somme restera à la commune pour effectuer les émissions des rôles et pour doter les percepteurs de moyens de travail. L'utilisation du reste, c'est-à-dire 10 millions arrière, sera décidée à partir du budget participatif. Le budget participatif, c'est ce que je fais amin'ny vinavina rehetra dia zavatra efa misy fantatra fa ho izy zay no entindranana izy fa raha tsy zany nareo mametaka vahoaka tolo-kevitra namenareo mpanatanteraka dia hoe ny atsasaky ny vola tokony hiditra amin'ny hetra no ezahana ho vita ho azo zany amin'ny taona 2009 tena ho azo marina ve zay moa tsy mahatonga amin'ny teny foana omenareo toko ve zay zay namenavina hoe 10 millions no mety ho tratra fa hatretotsika dia mieritreritra ny hoe mba afahan'ilay vola tonga dia miasa dia hatreto ngamba ny jerevanay dia hoe hatreo amin'ny 25% nio etra io aloha dia azona hitona mety ho tonga amin'io fotoana io septembre io zany hoe io zany tokony avatsika budget aloha hatreto. Le conseil communal a décidé à l'unanimité 4 sur 4 que, primo, ces impôts seront distribués à chaque Fouktan selon leur contribution pour réaliser des activités de développement. Deuxièmement, les impôts sur les propriétés bâties et fonciers seront affectés au budget participatif. zay manao ara fa mifolo tapitrisa ariary no amin'ny etra io taona 2010 no ampiarina ny teti-bola farambonana donc izy anangatanana telo manaiky. Est adoptée aussi la création de délégués représentant la population pour le suivi et le contrôle des activités et l'application du budget participatif sur l'appui du programme SAR qui s'élève à 30 millions arrière. Ohatrany hoe very fahefana zany le mpanolontsaina eo na lehibe ny tanàna fa rehefa tena dinihana tombo fahefana izy satria lasa miara-misalamy bebe koa ny fokon'olona sy ny vahoaka na eo amin'ny fandraisana an'ilay fanapahan-kevitra na any amin'ny fanetaterahana an'ilay fanapahan-kevitra ka miara-tompona ndraikitra zany tsirairay ao anatin'ny mety ho fahombiazana na fahavoazana vokatry ny andraisana an'ilay fanapahan-kevitra. Dia misy ny fidinana fanetanana isaky ny fokotany zany hitiliana ny filan'ny isaky ny fokotany. Idirantsika zao dia ny fitiliantsika mitetika asa amin'ny alalan'ny volantsika izay verina avy amin'ny etra
miverina ty amin'ny fokotanina Ambodavenona izay mitotaly eo amin'ny 700 sy 2 hetsy ariary amin'ity taona 2008 ity. Ny amin'ny 2009 moa dia ho hitantsika eo ihany. Ny vahoaka ny fanjakana hoy ny teny ka rehefa miverina ny vahoaka ny fanjakana dia zavatra fampandrosoana goavanao anay zany ny elaisan'ny vahoaka anjara ny fampandrosoana. Eny azafady nila tompo fa me voninahitra ny anahy dia tsy mba misy nizaniza fanotrampokon'olona nangatahako. Ohatra mba mety aza atao dia loharano fisotro madio zany mba hamatsiana an'ilay fokotany. Fanakaiky amin'ny vahoaka ny mera zany dia mazava ho azy zany afaka mivoaka malalaka ny hevitry le vahoaka madinika maneho le etaeta tena ilaina. Ny zavatra ho safiditsika eto zany dia trampokon'olona, sariklezy, saretikely, barazy, lalana mampifandray anam-bobary, rano fisotro madio. Dia anao tsangatanana aritsika izao. Izy ary any malany ny trampokon'olona. Dia lanitsika zany fa ny trampokon'olona no atao. Compte tenu du budget limité du Fouktan qui se chiffre à 200 800 ariars, il est décidé que l'apport physique de la population sera privilégié et l'argent sera réservé aux achats de matériaux comme le ciment et autres. Misy délégué-san'ny fokotany zany fidina izay hitondra ny hevitry nisaky ny fokotany dia reny zany no hiakatra aty amin'ny commune no hiaraka hivory dia ambolavola amin'izay ametraka hoe inona moa zany ny tena laharam-pahamehana sy tokony ampiasana an'le teti-bola le hifarombonana zany. Karaha misy volontaire anankiray afaka miara-miasa aminay mba ho anao ny tatitra amin'ny solon-tenam-pokon'olona. Dia metsika tiaka mafy be zany aloha. Azavay kely vetivety ny tapakitsika zany ny tetikasa ataontsika amin'ity 2008 ity dia io trampokon'olona. Fa ny tetikasa ataontsika 2009 zany dia eritreretina na sariklezy na anao le saretikely na anao le barazy tsy nanana kady lalana na anao lalana mampitoerana ambobary na rano fisotro madio sao dia mbola misy fanampiny amin'io. Zay mangataka jiro e. Resaka lisy zany mba etaetana ety amin'izany le izy. Izy ary malany sekoly manara-penitra amin'ny 2009 dia manangana zany tsy manangana tsony aloha. Efa hita zany zao fa ny laharam-pahamehana tena mangididy anareo dia sekoly manara-penitra. Zay no entin'ny rangahatsy hoedivana any amin'ny commune. Tsy midika mihitsy ny hoe sekoly manara-penitra dia efa lasa an'iny dia zao fa afaka mametraka koa ngenareo miaraka amin'reto mpitatany reto hoe ahoana ny fomba hanatanterantsika anazy. Sahala amin'ny hoe ny fanatanteran'ny fokotanina Ambalavao ny rano dia tsy niakina tamin'ny commune mihitsy fa izy samby izy tao ihany no mitady lalana. Pendant les forats Fouktan, le maire a donné des indications aux Fouknouls présents sur la politique de développement de la commune pendant l'année. Il a en même temps donné des orientations pour que le Fouknoul puisse choisir des projets à réaliser conformément aux indications de développement. D'autres procédés peuvent être utilisés pour choisir les priorités, à part le vote à main levée, comme vient de le faire le Fouknoul. Le moment est venu pour le forum délégué d'identifier les projets prioritaires pour l'année 2009. Avant de commencer, des explications ont été données sur les modalités d'utilisation des recettes de l'année 2008 et des recettes escomptées en 2009. Le nataontsika teo zao dia tsy namaheritra tany amin'ny voalohantsika hoe atao inona le vola ampidirina. Fa efa tafiditra le vola, dia iny le vola niditra zany initiny zay tsika vao nanapaka hoe inona ny ampiasana an'io. Fa amin'le 2009 zany tsika zany zao dia hoe aty am-boalohantsika dia hamaritra sady hoe atao inona le vola. Ny 30 tapitrisa ariary efa eo am-pelantanana amin'izao fotoana izao. Efa any amin'ny sa zany izy io ary efa atolotry ny sa ho an'ny commune Ambalavao. Ny 10 tapitrisa ariary mbola any amintsika tsirairay avy.
inona zany a no tetikasa entintsika hampandrosoana ny kominatsika amin'ireo vola reo. Fanampiana fampitaovana an'io bureau-pokotany izay efa misy io. Any fanaovana sekoly vaovao manara-penitra. Ny fampidirana rano. Fangatahana jiro ho amin'ny sambohitra. Sekoly zany atao manara-penitra. Sekoly izay voalaza teo ihany. Fampidirana rano fisotro madio. Fanamboarana sekoly toy amin'ny ambodavenona ihany koa. Pour bien identifier les activités prioritaires des 15 Fouktan, l'outil de tableau de priorité par paire a été utilisé. Le projet obtenant le plus de points est désigné prioritaire. Bureau-pokotany ampiadina amin'ny fananganana lycée. Aty amin'ny bureau-pokotany aloha. Bureau-pokotany a. Rainy atsimo. Efatra aty. Fananganana lycée. Tonga dia amin'andre zany ny Voici la liste des projets 2009 par ordre de priorité. Amélioration de l'enseignement, équipement du quartier mobile, construction d'un lycée, amélioration du bureau de la commune, extension de l'EPP, construction d'un marché, achat de pousse-pousse pour servir d'ambulance, alimentation en électricité, construction d'un terrain de sport, construction d'une salle de réunion, achat d'une ambulance, amélioration du marché, adduction d'eau potable, réfection de route, équipement du bureau de la commune. Io koa le fametrahana an'le safidy hoe iza no lahara-pahamehana dia raha nalefa amin'izao le izy mifandrombahana fotsiny fa nandrafetana azy ohatr'ireny zany na nahazahoana namatatra tsara ny hoe tia ny zavatra tena izy. Sanatria misy zavatra tsy mety dia tsy afaka moa hoe ben'ny tanàna rery no nanao an'io. Fa iny zao dia hoe tompona andraikitra daholo zany ny rehetra tao satria nandany an'ilay izy. Après le forum délégué, le forum communal est mis en œuvre. Le comité exécutif et les délégués réfléchissent sur la manière de réaliser les 15 projets prioritaires retenus lors du forum délégué. Le voalohany aloha zany a za suira fa tonga iny dia vita na tsy dia misy vola be ho ampiasaina ary. Ny faharoa resaka carte mobile iny koa efa suira fa vita iny satria na tsy kitihana azy le vola efa nisy vola fangatahana tamin'isa zany a telo tapitrisa ariary na 15 millions FMG apetraka ho an'ny fanatsarana ny fandriampahalemana dia ny fahatelo any amin'ny lycée efa misy fangatahany commune Ambalavao any aloha hoe mangataka lycée zay dia ny fahavaliny zany dia zao hoe tsy possible ny commune ahazo lycée amin'ny fanjakana fa misy commune maromaro tokony mitambatra dia Ambalavao sy Tsefalo zany nefa miazakazakany hoe angataka dia miditra ao anatin'ny fanatanteraka indray izy io zany ao amin'ny bureau exécutif amin'ny commune zany reo no mijery hoe manahoana satria tsy maintsy alahatra amin'ilay resaka hoe rubrika sy ny anao le tokony soratana ao anatin'ny teti-bola izy io zany dia tapitra moa zany zay dia manaraka an'le cycle ny teti-bola mahazatra ilay izy avy eo le makany amin'ny vomera dia miverina dia manao an'le fanapahana zany ny mpanolontsaina communaly avy eo. La réalisation des projets se fait dans une totale transparence. Un comité d'appel d'offres est constitué. L'avis d'appel d'offres et l'ouverture des offres sont faits dans la transparence. Le comité de suivi et de contrôle assume pleinement leur rôle. Tombontsoa lehibe ihany koa ilay izy amin'ny fisian'ny mangarara satria na eo amin'ny fanomanana tolotrasa na eo amin'ny famoahana n'ireny vokatry ny fananana tamin'ny tolobedy izay natao ireny dia saika natao petadrindrina zany izy ireny dia hitanao tsara mihitsy hoe no hazavaina taminay hoe ohatr'izao ny fomba nitsarana an'izy ireny ohatr'izao no antony nanaovana azy dia hitanay hoe mamparisika be zany no fisian'ilay teti-bola hifarambonana moa zay mahatsiaro hoe amin'ny mampandrara zany misy tombon-dahany manokana. Nous sommes à la moitié du mois de décembre 2008. Où en sont les projets prioritaires de 2008 et de 2009 ? Na dia fofoera le fotoana dia hita hoe nisy zavatra nisongadina sady voatanisa teto amin'ity vita teto amin'ity commune ity ny taony fefy eto amin'ny commune zao ao ihany koa ny panneau zay zaraina isaky ny fokotany dia hita hoe tena mahafinaritra sady ny zavatra zay ataony eto amin'ny commune.
La commission lycée a été créée pour chercher les moyens de réaliser ce troisième projet de la commune. Mais lors du passage de la commission chez le chef Cisco, celui-ci a déclaré que pour des raisons techniques, on ne peut pas encore doter la commune d'Ambalavo d'un lycée public. Aussi, l'effort consistant à créer un lycée privé dans la commune se poursuit. Ty sekoly ty zany dia fiarah-miasa tamin'ny mpiara-miombonatoka avy any ivelany. Io no anisan'ny sekoly hoe tsara indrindra eto amin'ny commune Ambalavao. Ireto zany le posiposy izay novidin'ny commune amin'ny volan'ny commune Madiodio atao fitondrana marary any amin'ny fokontany lavitra hoentina makety amin'ny CSB2 Ambalavao. Efa eo andalam-pamitana moa zany amin'ity terrain de basket ity sady terrain de volleyball hoentin'ireo ankizy eto amin'ny tanora manao ny fanatanjahantena eto aminay. Izy ity dia fanatsarana ny fananana efa eto amin'ny fokontany satria efa antitra dia antitra izy ity ary ity no tranom-pokon'olona eto amin'ny fokontany Ambohidavenona. Mois de novembre 2009. Nous nous sommes rendus à la commune d'Ambalavao pour apprécier de visu l'avancement de la réalisation des projets prioritaires de l'année 2009. La commune a un nouveau lycée privé. Le bureau de la commune est rénové. Le CEG est électrifié. La salle de réunion de Fuktan d'Ambohidaven est rénovée. L'alimentation en eau du CSB2 est réalisée, ainsi que la construction du barrage du Fuktan d'Ambohidaven et l'approvisionnement en eau potable du Fuktan d'Ambohibarkil. La commune est aussi en train de faire la réfection de la route du Fuktan Mouratsiage. Manapetsaka ho an'ny mera ny fanaovana teti-bola faharombonana satria voalohany indrindra dia hoe fantatry ny vahoaka ny zavatra miseho rehetra eo anivon'ny fitantanana. Mazava ho azy koa zany fa fantany ny fandehan'ny vola miditra sy mivoaka rehetra ary koa mampandray anjara ny vahoaka amin'ny fampandrosoana ny tanàna tsirairay avy. Ity fomba fiasa ity dia fiarovana ireo olom-boafidy ireo le maire sy le mpanolotsaina ireo amin'ny fampiasam-bola satria zany araka ny teneniko teo hoe volam-bahoaka ireo zany dia dikan'izany tsy maintsy azo antoka fa mandeha makany amin'ny zavatra tediavin'le vahoaka indrindrandrindra ireo sahirana indrindra satria izay ny tena atao hoe mission principale en commune koa ireo vola voangona ireo. Si l'application du budget participatif a débuté avec la commune rurale d'Ambalavao, il est appliqué actuellement dans les autres communes où intervient le programme SA, ainsi que dans les communes d'exploitation minière.